কৃষ্ণ আজ্ঞা কে মোর প্রশ্নটে রামায়ণ প্রশ্ন আছে সীতা মাতা তো অশোক বন রে হেতে দিন ধরি রহিতিলে বলে তাকু খাবা কে বস্ত্র কে যুগৌতিলে এটা টিকে কহি দেবে সখা আমার আজ্ঞা গুড়ে আসে প্রশ্ন কলে 50 কোটি ভারত মুদ্রা প্রদান করবে অশোক বনে যদি মাতা সীতা রহিলে যেহেতু আমার রামায়ণর চরিত্র টিকে চালিথিলা আজ্ঞা বোধে সেটা শুনি করে কহুছ হ্যাঁ আজ্ঞা ঘরু টিকে রিসাই করে আসতিবে বোধে মুকুন্দ যাউছে বলি হ্যাঁ তেড়ি করে কানা হইছে এই ত্রেতয়া যুগরে অশোক বনে যেতে বেলে মাতা সীতা রহিলে তাকু খাইবার কে কিয়ে দেইছিলা এবং তাଙ୍କୁ বস্ত্র কিয়ে দেইছিলা অতি সুন্দর ভাবে প্রশ্ন করছ এবং সখা তেড়ি করে আসি যে মা আজ্ঞাঙ্গর প্রশ্ন নিকে আসমা কালিগে যে সেই অশোক বনরে মাতা সীতাকে খাইবার কে কিয়ে দেইছিলা আও যেহেতু 14 বর্ষ কি 10 মাস 14 মাস কিংবা 10 মাস 10 দিন লঙ্কারে রহিଥିଲେ সেই অশোক বনরে মানে বস্ত্র কিয়ে দেইছিলা কে বস্ত্র দেইছিলা প্রশ্ন করছন তাহলে কহবার কে পড়বা কেনতা বত্রে জিমা আজ্ঞা শুণ শুণ সন্থ জন আজ্ঞা শুণ শুণ সন্থ জন হো দেই করি মন হে রামায়ণ আখ্যান মই করবি গায়ন রামায়ণ রয় পদ করবি গায়ন তেণুকরি কাণ হয়েছে জানিছ যেতেবেলে মাতা সীতা অশোক বনরে অছ তেণুকরি কাণ অছ এ স্বামী বিনা অন্য দেখ গ্রহণ করিবি এ বিভীষণ ঝিও সে তো ত্রিজটা যে সেই हाँ हाँ तेरे को काना है जाने छो ये प्रश्न जेंटा আছে এটার পর কহব তেরে করে কানা है जाने छो সখা এই বিভীষণ করে ঝিও হেলে ত্রিজটা বলে মাতা সীতাকে হে মা সীতে তুমি যদি নাই খাইবো নাই পিবো কেতে কি রহবো হ্যাঁ তুমি পানি টিকে भी নাই পিবা হ্যাঁ কেতে ফলমূল আনি দিছন ত্রিজটা কিন্তু মাতা সীতা কহছন মোর স্বামীর বিনা মোর রামচন্দ্র প্রভুঙ্কর বিনা মই পাইন টুপে বিনা কিছু মত গ্রহণ নাই করে বইলে আগো যেতে বেলে সীতা মাতা গো ছাড়ি দেলে অন্য দেবতা মনে যে দেখো সর্বদেব গণ দেখো চিন্তা কলে পুণ যে কি লক্ষ্মী স্বরূপা যে কি জগৎ জননী মাতা সীতা সে যদি অন্ন নেই খাউছে সে যদি কিছু নি খাবার উপাসে আছে হ্যাঁ তাকর দেহটা দিন দিন কে ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে আগে পেট পাই না পেট পড়ি থিলে তো কিছু গুটে হেবা এই পেটটা যদি খালি আছে দিনে দুই দিন বেলা উপাসে রহে মা তিন নম্বর দিনে তো পুরা দুর্বল হয়ে যাবে মাতা সীতা যেতে বেলা দুর্বল হেবার কে যাউছ দেবতা মানে চিন্তা করে বলে দেবতা খানা কলে এই ইন্দ্রকূটা ক্ষীণ দেবে বলন্তি বচন
सीता को अमृत दे आस हे बहन जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम से ही समय रे आगे देवता माने कहले इंद्र के जे अमृत तमे हां हां ओके हां बढ़िया भाषण रे मिलवा तेरे करे काना हेछे जे देवता माने इंद्र के देते बेले कहले इंद्र बोले तमे तीन हिसाब कहछो माता सीता के अमृत तो नहीं देबी किंतु मोर पाखे अमृत नहीं सप्ततीर्थर जल जदि नहीं न से जगह रे अमृत नहीं न ब्रह्मा बोले मोर कमंडल रे सप्ततीर्थर जल ए कमंडल रो अमृत टा नहीं करी तमे माता सीता के दे देबो आगो धीरे धीरे इंद्र देख करिले गो मन गो करिले गो से अमृत आनी माता सीता को देले पूर्ण गो सुनो सुनो सुजने हो सुनो सुनो देवक अमृत खाई रही थिले जानो जे सुनो सुनो सुजने हो सुनो सुनो तेणु करी देवता माने इंद्रंकर हाथ रे अमृत पठेथिले माता सीता के से अमृत खाई खाई माता सीता रहिले किंतु आसीगला वस्त्र एई वस्त्रटा किए देथिले बाबरे आगो मंत्री ऋषि कर पत्नी अनुसया जानो से अनुसया जानो जेते बेले समुद्र गो होइला मंथन गो से समय रे माई गो से समय अमलाना वस्त्र ते होइला उठोए जे से समय माई गो से समय समुद्र मंथन अमलना वस्त्र उत्पन्न होते जे कि केबे भी मलिन होय न जदि भी मलिन हेबा मैला हे जिबा ताके अग्नि रे धुआ जिबा अग्नि रे ताके धोई देले फिर नुआ हे जिबा तेने करी अंतरी ऋषिंकर पत्नी हेले अनुसया आगो से अनुसया सीता को देथिले जानो गो देथिले जानो अमलना वस्त्र बोली नाम तार पूर्ण हे सुनो सुनो सुजने हो सुनो सुनो जहाँ पुराणे प्रमाण कहिली बहन हे जहाँ पुराणे प्रमाण कहिली बहन हे सुनो सुनो सुजने हो सुनो सुनो फागुनन पूरी राती झड़ी गला मोरी मालती झड़ी गला जाई जुई ना
तेरे बिने सुना सुना इशारा जवाना मोरे लगी कहीं नहीं रे तो लगी कते दीवाना बनी ये किता कोई पूरा बनी तने करी गाइड माने का फगुनर पूर्णी राती झड़ी गला मली मालती फगुनर पूर्णी राती झड़ी गला मली मालती झड़ी गला जाई झूमे ना तेरी बिने सुना सुना इशारा जवाना मोरे लगी के गिनाई तो लगी कते दीवाना अरे गुनगुने कलिया भवन चुमुथिले फूले मीठा मीठा कथा कहूथिलु लो चुमा देई मोर गाले गुनगुने कलिया भवन चुमुथिले फूले फूले কথা কহুছিলু রে তুমি গরি মরগালে এ অভুলা সে কলিয়া ভমরা চুমুছিলে ফুলে ফুলে মিঠা মিঠা কথা কহুছিলু রে তুমি গরি মরগালে অভুলা সে ভাবি রাতি সব ভুলি গলু তো সাথী